Hmm? Diyan kita. Video. Joke lang. Pipans? Sorry ko. Siya magiging YouTuber sa feeling ko. Usa. Habile. Sarado. Video kita. Joke lang. Nag-video ka na gua. Ay, YouTuber ako. Pabili! Nag-vlog ka ba? Oh. Vlogger ka na pala kayo? Oh, videoan kita. Bakit ba? Hindi naman ako video eh. Hello guys, hello guys. Hello guys, hello guys. Hindi naman ako punta sa'yo guys. Oh, hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. Hello Red guys. horse, red horse. Guys, bakit nila guys? Guys, pangit na ito guys oh. Ako may hawak ng cellphone eh. Walang bibo. Walang bibo. Oh, wala. Walang Opo lang sa'yo. Opo. Bibo lang sa'yo eh. Sa akin bagong bibo. Talo kita. Okay. Tatawan dito. Sakli ako, bagong bibo to. Ano yung bed mo? Patingin kita. Uy, cherry ah. Di ba ka dyan? Tingin ako. Saan na yan ah? Vlog. Saan na yan ah? Vlog ka dyan. Ay! Kuha ka isa. Buka na lang. Kuha ka to isa. Yo. Masarap yan ah. Wag na. Cherry. Cherry, cherry. Baka doon. Kuha ka? Oh, kinain ko na. Ay, hindi. Kinain ko na. Talo ka lang eh. Wala yung ginawa pa. Baka tignan mo. Kaya ko na ito. Lang ko ito eh. Oh, makipagpustahan naman sa akin. Wag na, wag na, wag na. Yo, ako naman. Sukli mo. Lu! Video kita. Yak lang. So, ano pa nihintay mo? Ayan ang sukli mo ah. Oh! Ito ba? Ay na pala. Ilan to? 100. 15. 15. 25. 30. 31. 32. 33. Ay tama. 67. 67. In the Philippines. Yeah. Hello. Sung 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 sahur tatata sahur din din din. This is the end of the video.